Pasla kaprisuhan inupat nga personalidad nga ginsisaring dabiha illegal nga droga katapos ang sunod-sunod nga waray huntad nga operasyon ng Eastern Samar Police Provincial Office kun ESPPO han naglabay nga usa ka semana. Pinaagi hanigin lunsad nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun sa Cleo. Tikangan Mayo 19 nga 26 iginpakitan kapulisan ang irakasug kontrahan bisyo nga droga. Kadunganan mas ginpakasug nga kampanya kontrahan iba pa nga klaseng kriminalidad habugos nga probinsya. Subayan official nga report ikang ESPPO hamarigon nga panguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil inabot hinupat nga magkaderodelain nga drug operation ang malangpuson nga iging kasahan mga otoridad. Didahini nga dadrungan nga bypass operation nagresultahin ka arison upat nga suspitsado. Ini nagpapakita ang determinasyon han kapulisan nga pipayon ang operasyon han illegal nga droga ngan salbaron ang komunidad partikular ang mga kabataan tikang hini nga peligro. Gawason malangpuson nga operasyon kontra droga, damo gihapon ang arestado darahan pagbayularhan mga balaod trapiko. Nga ni inabuta 75 nga individual ang formal nga gindakop tungod danayag nga pagtalapas sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ini nga dako nga numero ay nagpapakita ang iron fist nga determinasyon han ESPPO nga ibalik ang disiplina kakalsadahan ngan puy-puyon ang peligro ha biyahe. Hapaglanat naman ang mga wanted person. Hasulod din 31 nga operasyon. Malangpuson nga naaresto in tulong nga most wanted person. Ngan 28 nga iba pa nga wanted person nga may ada pending warrant of arrest. Samtang unom naman nga loose firearms o mga armas de fuego nga walay sakto nga dokumento ang formal nga ginsurrenderhin mga residente ngadto ha mga otoridad. Waray ginpalampas ang Eastern Samar Police sang litag-usa nga arestado ang nahipatik tungod ang illegal nga panagat o illegal fishing ngan illegal nga pamutol kahoy o illegal logging. Sumala kan Police Colonel Macasil, ini nga dadrungan nga operasyon nagdadaran mabugat nga mensahe ngadto ha mga kriminal ngan paragtalapas san balaod. Wara lugar ang krimen ha probinsya. Padayon nga lalanaton han kapulisan ang anuman nga illegal nga aktibidad agud masiguro ang seguridad ngan kahimyangan habugos nga Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.